Mas Eko, were you nervous? Iya. Kayaknya sudah biasa menguasai panggung kok nervous ya. Oke, sedikit. Actually, you have a good, you provide a good start. Tadi sudah mengangkat ingin students curiosity. Tadi apa teman-teman namanya? Normal. Ya. Normal. Terus itu AI. Ada yang bilang gitu tadi siapa ya? Itu AI. Nah, kalau ada yang seperti itu bagaimana? Jangan diabaikan, ditangkap. Yeah. And then proceed. Yeah, do you think it is AI? Why do you think so? Misalkan gitu ya. Tapi bagus tuh kan we learn a new thing gitu ya. And kayaknya tadi mau menyenggolkan last meeting ya Mas Eko. Iya. Tapi mungkin agak grogi. Jadi menyenggolkannya jadinya gurunya yang nyenggol-nyenggolin. Yeah, remember juga in the opening that we are talking about after greeting, praying. Oh yeah, in praying, you don't need to the teacher can invite the students or ask volunteer gitu ya to lead the prayer. Karena itu untuk pembiasaan juga. Jadi tidak harus gurunya yang lead the prayer. Biasanya saya malah itu kayak menjadi classroom English yang saya biasakan. So the students will, okay, today who will lead the prayer today? Ada yang volunteer, kadang kalau anak kelas 7 masih malu-malu gitu ya. Okay, what day is today? Tanggal 3. Okay, jadi kalau mereka tanggalnya sudah miss. And my students always write classroom English yang harus digunakan untuk izin ke belakang, memulai doa itu di buku yang halaman pertama itu biar di awal mereka menuliskan itu. Okay, and then Mas Eko, you already talked about the previous material, but remember you can invite the students. Okay, what we learned last meeting, misalkan. Yeah, and now we are going to learn something similar, almost similar dengan report text. That is called report text. Why do we need to learn report text? Kenapa ya kira-kira ya? Nah, coba dicari. Biasanya anak-anak itu, anak sekarang tuh penasaran tentang report text-nya itu gimana? Biasanya yang kalau dulu suka nonton National Geography ya. Iya. Tapi sekarang kan TikTok Sekarang ya. di Twitter di Nah, X. oke. Nah, itu yang harus menyelami dunianya Gen Alpha. You will teach Gen Alpha kan rata-rata nanti. Itu Gen Alpha tidur. And so you already raised the students' curiosity. Itu bagus. Masuk ke tadi learning objective. Remember in the beginning learning objective. Why we need to learn the materials and what activities that you are going to do in that lesson. You can also add assessment ya. Nanti akan dinilai dengan cara apa itu bisa ditambahkan. Akan lebih bagus lagi. And tadi pas reading tadi you divide the students to read tadi ya Mas ya? Iya. Okay, what they do beside reading? Saya kasih pertanyaan tadi. Oh, pertanyaan lisan. Oke. Nah ini kayaknya banyak yang melakukannya ya, tidak hanya di kelas ini. Remember when you ask the students to read the text, to listen to the audio, or to watch the video, give instruction, a clear instruction. Kalau reading, kalau ini kan reading ya Mas Eko ya. You have skimming, jadi bisa pertama kali diajak dulu reading bersama-sama. Okay, now I have a good a good text here. Let's read it together. Tetapi hanya sebentar aja. And read the text and find what is it about. Jadi pertama kali tanya tentang ini tentang apa. Nah nanti second reading, misalkan tadi mau berkelompok berapa orang Mas? 2. Berarti bukan kelompok. Pairs, tapi ada yang 3, Ada yang 3. If you want to ask them to, okay, now read again and followed by some comprehensible questions ya. Dikasih questions Mas, biar nanti muridnya bisa menjawab pertanyaan dulu dari questions. Itu ya. Jadi ada first reading, skimming, and then scanning. Nanti baru ketika mau modeling of the text itu nanti intensive reading. Jadi ada ketika talking about the purpose, about the tadi ada yellow color, yang bagian yellow tadi teman-teman bisa baca nggak Mas Eko? Iya, nggak kelihatan. Nah itu PR. Karena kalau di warnanya HP, ya bagus ya di HP
Iya, di laptop warnanya bagus. bagus. Tapi di sini Ya suka yellow, pink, itu hati-hati. Saya soalnya juga suka biasanya warnanya yang warna-warna cetar gitu ya. In your device it's good gitu ya. Banget ketika di projector maka akan jelas. tidak Tidak terlihat. terlihat. Nah itu nanti bisa di Oke. apa? So you need to mind the color ya, the color of the slots. Oke. And then tadi juga good job you have provided activities for latihan part of ininya dengan sharp ya kalau nggak Yeah. salah ya. Jadi ada teks baru untuk latihan itu bagus. And variasi students-studentsnya mungkin karena tadi in pairs-nya acting aja jadi tidak terlihat. Iya. Interactions-nya. Oke, and conclusion Fokus. perlu apa? Berarti perlu apa conclusion-nya tadi? Perlu tambahkan apa? Yang nanya student. Yang ya invite the students Invite to the student conclude, and conclude. then next meeting, meeting. and reflection. Tadi ada nggak? Yang reflectionnya ada? Yang kuis tuh Eko nganggapnya refleksi. Oh, I see. I think you want to masih itu. Oh, reflection untuk hasilnya gitu Iya. ya. Atau reflection atau conclusion? Reflection. Reflection. Conclusion mah tadi Eko tanya juga sih hari ini. Tadi belajar apa aja? Okay, so reflections ada macam-macam. You can talk about the reflections of the feeling, reflections of the materials. Material. Nah, Yes. itu material. Tadi yang materials ya. Okay, kalau yang feelings like which part you apa namanya misalkan Confused. ya you still confused atau bisa menggunakan emoticon. What did you feel during the teaching and learning process itu. Oke. Oke, aman ya berarti ya. Aman. Wis lega. Iya. Tinggal